Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حتى يأتيك اليقين واشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى المداومة على الطاعة بفعله وقوله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بهديه حتى يلقى الله وسلم تسليما. أما بعد، إخوة الإيمان، كنتم في شهر الخير والبركة، تصومون نهارا وتقومون من ليل وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في ثوابي وخوفا من عقابي، ثم انتهت تلكم الأيام. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأكثروا من اتباع الحسنة بالحسنة، فوالله ما أجمل الطاعة تعقبها الطاعات، وما أجمل الحسنة تجمع إليها الحسنات. إذا كان فعل السيئة قبيحا في نظر الإسلام، فما أشنعه وأقبحه بعد فعل الحسنة. فلئن كانت الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات قد يبطلن الأعمال الصالحة. عباد الله، ليس للطاعة زمن محدود تنتهي بانتهائه، ولا للعبادة أجل معين، بل هي حق الله على العباد، تعمرون به الزمان وتشغلون به فرص الحياة وسويعات العمر. ولقد كان شهر رمضان المبارك ميدانا للتنافس الصالحين بأعمالهم، ومجالا لتسابق المحسنين بإحسانهم، وعاملا لتهذيب النفوس المؤمنة. وإنما يبقى لكم ما أودعتموه فيه من خير أو شر. وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوما بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة، فهي تنقص من أعماركم وتقربكم من آجالكم. عباد الله، إن انقضى موسم رمضان فبين أيديكم موسم يتكرر في اليوم والليلة،
5 صلوات فرضها الله على عباده تدعون لحضورها في المساجد لتقفوا بين يدي مولاكم وتستغفروا وتسألوه من فضله. وبين أيديكم موسم يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة، وبين أيديكم موسم في جوف الليل وفي وقت الأسحار. وقد كنا مرغمين الشيطان بكثرة النوافل، أخذ يهتز طربا من تركنا لها ويتصارع مع الناس في ترك الواجبات، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإن تلكم لمأساة كبرى وخسارة عظمى أن يبني الإنسان ثم يهدم، وأن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. عباد الله، إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد علامات واضحة يعرفها كل إنسان من نفسه. ففكروا في أنفسكم، من كان حاله في الخير والاستقامة بعد رمضان أحسن من حاله قبله من حسن سلوكه وابتعاده عن المعاصي، فهذا دليل على قبول أعماله الصالحة في رمضان، ودليل على ربح تجارته في رمضان. ومن كان بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ، مقيم على المعاصي بعيد عن الطاعة، يرتكب ما حرم الله ويترك ما أوجب الله. ماذا استفاد هذا من رمضان من مواسم المغفرة والرضوان؟ إنه لم يستفيدوا سوى الآثام والخسران والإقاب والنيران. نعوذ بالله من العمي بعد البصيرة ومن الضلالة بعد الهدى. فاتقوا الله عباد الله، وواصلوا السير إلى الله، فمن زرع وتعاهد زرعه بالسقي حصد، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان. الحمد لله رب العالمين. تنم علي بركة دبي سيتكي مسألة مسامي ale tɛ ntanya ale de bɛ ka sɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ yen, wa fɛn bɛɛ lajɛlen nana ka na ale de sɔrɔ yen, wa fɛn bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa ka ale ala kelen pe de to. La yazul, ala tɛ bɔ yen dɛ, ala tɛ ntanya dɛ, ala bɛ ka sɔrɔ foyi tɛ yen. a jɔlen dantanfɛnw danni kan, a ye dantanfɛnw dan ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ko tile 6 kɔnɔna na, ka ko o tile 6 baara ɲɛ foyi tɛ yen n'ale ala kelen pe tɛ. a banna k'a fɔ ko fɛn fɛn fana n'ale ala y'a dan, kullu man alayha fan, a ko fɛn o fɛn n'ale ala y'a dan
ko bandon b'a bɛɛ la diɲɛ bɛ bandon dɔ k'a tara t'a kɔnɔ fɛnw ma fɛn bɛɛ nana ka na ale ala kelen pe sɔrɔ ye cogo min fɛn fana bɛɛ bɛ ban k'ale ala kelen pe de to o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ k'ale ala kelen pe de da ye mun ye ale de tɔgɔ ko ad-daim ale kɔni bɛ yen de ka sɔrɔ foyi tɛ yen wa fɛn bɛɛ nana ka na ale de sɔrɔ ye wa fɛn bɛɛ fana bɛ ban k'ale de to ye o kuma wa ale ala a ko ale tɛ falen fana dɛ a ye weleli kɛ ka taa fɛn minnu kɛli ma baara ɲuman kɛw la ka ɲɛsin fɔlɔ mɔgɔw ma a ko o weleli kelen o a y'o de ɲɛsin bi mɔgɔw fana ma minnu fana bɛ na bi mɔgɔw kɔfɛ sini o weleli kelen de b'olu fana ɲɛ yan nɔ k'ale ala tɛ falen yɛlɛma tɛ don ale ka taabolo la masa sanuma masa kɔrɔtalen a ye fɔlɔ mɔgɔw wele ka taa ale ala batoli de ma ka bi mɔgɔw wele ka taa ale ala batoli de ma sini minnu bɛ na ale weleli min b'olu fana ɲɛ yan ka sɔrɔ u ma na o de ye ale ala batoli ye o kuma ale ala batoli ye baara min ye diɲɛ dankun de don fɛn dabila ta tɛ ani diɲɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa ani diɲɛ de bɛ ban ɲɔgɔn fɛ o kuma silamɛ adamaden kelen kelen bɛɛ ka faamuya ko inna allaha ala a ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a ko a ma buna adamaden ni jinɛ dan foyi kama fo n'a kɛra ale ala batoli ye ale ala batoli ni yɛrɛ de ye danni kun ye i bɛ fɔlɔ ale de la n'o ye i ma batoli ye i bɛ sabati i ma batoli de kan f'i ka taa laban i ma batoli kan dabilali tɛ ma batoli la wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ma ko fɔ ko i ma bɛ bato de la n'o wagati banna k'i ma batoli banna i ma batoli sangala ko tɛ wagati la ko tɛ ɲɛnɛmaya kuntagala janya a n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani ɲɛnɛmaya kuntagala surunya a n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka ni ala y'a ka jɔn min kunnadiya komi ala ka ciden y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam cogo min na a ko adamadenw na hɛrɛma ye ala ye si kalifa mɔgɔ min na ka ban ka bɛɛ lajɛlen k'a ye ala bato si ye a si janyana ni tɔw si ye cogo min a ka baara fana bɛ caya ka tɛmɛ tɔw ka baara kan aw m'a ye si nafa ye nin de ye dɔ ka fara ma batoli kan fɛn min nafa ye o dɔrɔn de ye dɔ ka fara ma batoli kan i ka surunya i ma la don o don ka taa fɛ si hɛrɛ ye nin de ye si bɛ nata nin de kama ni mɔgɔ min y'o dɔn yali o tigilamɔgɔ bɛ se ka ma batoli kɛ sangala ko ye wa wagati la ko ye wa o tigilamɔgɔ o b'a faamuya k'a fɔ a ma batoli o y'a ka ɲɛnɛmaya mumɛ bɛɛ lajɛlen baara de ye l'adoration d'Allah par ses créatures n'est pas une question de saison. L'adoration d'Allah par les hommes n'est pas une question de moment. L'adoration d'Allah par l'ensemble de ses créatures est un devoir existentiel. Tant que nous existerons sur cette terre, nous avons l'obligation, nous avons le devoir absolu d'adorer notre Seigneur, de l'adorer de nuit comme de jour, de l'adorer à chaque instant, à chaque moment,
à chaque période recommandée pour son adoration, car il nous a créés pour son adoration. Si nous sommes d'accord que l'existence d'Allah est infinie et illimitée, nous devrions alors aisément comprendre que son adoration est un devoir sans fin, est un devoir lié à notre existence. Tant que nous existerons, nous avons le devoir impérieux d'adorer et d'adorer parfaitement notre Seigneur. C'est pour cela qu'il nous a créés. Cette compréhension est nécessaire dans l'économie mentale de toutes les créatures, et plus particulièrement les hommes et les djinns. Ambalma al-Islamu, al-Katidin sallallahu alayhi wa sallam, ako, ahabbul a'mal ila Allah, adwamuhu wa in qal. Ako bara min kadi ala ye katme bara be kan buna adamadenw ka bara la, o de ye ka sabati ɲuman kɛ kan. Fɛn minnu ka di ala ye n'i y'o min daminɛ hali n'o ka dɔgɔ o kɔni o kana tila i la bilen dɛ. I ka laɲini ka kɛ jidili de ka kɛ o la dugu jɛ ko 20 dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo o kalo san o san i k'a ye k'a fɔ i ka limaniya a bɛ ka jidi de ka taga. I k'a ye k'a fɔ i cɛsiri i ma batoli la a bɛ ka jidi de ka taga. I k'a ye k'a fɔ i ma ɲɛsiranɲɛ i dusukun na o bɛ ka jidi de ka taga fɛ. Ɲɛnamaya hɛrɛ ye nin de ye. Ka balo i ma batoli kama, ka dumɛ i ma batoli kan, f'i ka taga laban i ma batoli kɔnɔna na. Ala k'o nɔgɔya ani silamɛw ye. Ikhwatal iman, limaniya dungo, kuntum fi shahril khayri wal baraka. Ama tɛmɛ tile damadamanin kan an tun bɛ Ala ka kalo barikama kɔnɔna la, Ala ka hɛrɛba in a kalo kɔnɔna na. An ye nin kalo barikama in kɛ an ma batoli la, an y'an cɛsiri a batoli la. An ye sunkalo tile sun an ma ye, an ye sunkalo su ɲɛnamaya an ma ye. An y'an yɛrɛ surunya an ma la ni baara ɲumankɛw ye, adamadenw nafali a taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ka d'a kan an y'a dɔn k'a fɔ ni nafa bɛ adamaden dankun na o de ye ka ɲuman kɛ i ka tile mumɛ bɛɛ kɔnɔna la, ka ɲuman kɛ i ka dɔgɔkun bɛɛ kɔnɔ, ka ɲuman k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ f'i ka taa laban ɲuman kɛ kan. Nin de ye ɲɛnamaya diya ye. Ni adamaden ye ɲumankɛ dabila ko wagati min fɔra ko ɲumankɛ baraji ka bon, k'a wagati ko kalo kelen k'a dafara, o tuma n'o kalo kelen dafara i bɛ ɲumankɛ dabila wa? N'i ye ɲumankɛ dabila i bɛna mun de kɛ a pilasi la? I bɛna juguman de bila ɲuman nɔ la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanunbagaw an ka foli b'aw bɛɛ. Aw fɛn o fɛn b'an ka video lajɛ an ka foli b'aw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn o fɛn ma abonné, a b'a to video fɛn o fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn o fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ye kunangoya taamasere de ye. Ka bɔ ɲumankɛba kɔnɔna na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ jugumankɛba kɔnɔna na, o ye kunangoya taamasere de ye. Kunandiya taamasere ye jumɛn ye? Ka bɔ ɲumankɛba kɔnɔna na, ka bɔ alabatoba kɔnɔna na, ka bɔ cɛsiri kɔnɔna na,
baranyuman do de be tugu baranyuman do la baranyuman do de be fara baranyuman do kan kasi ngana bo kono te kani yere soro ala diminan ko baw do de be da do kan do de be fara do kan kani yere soro o kono nana hal ni mo ma fen fo o tigila mo yere kan ka don kale ka situation kama no ka kale ka situation man no onde o tigila mo kan ka don kale ale bolo be shaytané bolo de wa mamadou bolo be shaytané bolo ati samagtani yoroshi funa kera jahannama tasma kono nay ibolo be bo bolo yoro kele mena wena donani e jahannama kono abi bolo blay ala kana bolo di shaytané ma ala yesungolo da am ka shaytané sirini jolokoy kuma ala ka cide nya fo cugo mina sallallahu alaihi wasallam kabni sungolo kle folo fota sakle labama ko ka limania jon deme yasa ubse cugo mina ka bo u ka junubu kononana yasa ubse cugo mina kale ala ka jurumun kafari soro yasa ubse cugo mina ka nyumando fara nyumando kan yasa ubse cugo mina ka sininya sigi yasa ubse cugo mina ka bo ale ala ka dimin kono ka do ale ala ka yafa kono ka bo ale ala ka dimin kono ka do ale ala ka hine kono ka bo ale ala ka dimin kono ka ale ala gere nyogonyali soro kadaka ni buna adam madin ni be ka gere imala mabe gere imala ni mabatuli ko nyumandi ni ka cesiri de mabatuli la o yi gere ko ta imala doni imab de be gere ila kosobe ni senda nyeklenta ka ala segere ala ko kale be senda nye flata ki kumbe ni senda nye sabata ka ala segere ala ko kale be senda nye woro ta ki kumbe tellement ala ka jonka di ala e chogomina mais ala ka kanu nyonya ka nyesa ka joma be soro mon fe be soro ala tanama ko toli de fe ani ala janye ko keli bato ere résumé ninde. Le résumé de l'adoration est très facile. S'éloigner de ce qu'Allah nous a interdit et de faire le maximum de ce qu'Allah nous a demandé de faire. Voilà le résumé de l'adoration de notre Seigneur. Le Ramadan fut un moment extraordinaire pour chaque fidèle musulman d'obtenir le pardon de son Seigneur grâce à l'impulsion du Ramadan. Le Ramadan fut un moment pour chaque fidèle d'ouvrir une nouvelle page avec son Seigneur, de se réconcilier avec son Seigneur. Si certains ou beaucoup d'entre nous avons pu obtenir la proximité de notre Seigneur grâce à l'impulsion du Ramadan, comment pourrons-nous quitter la proximité de notre Seigneur après avoir obtenu une telle position favorable? Je pense qu'un esprit équilibré ne tardera pas à se ressaisir. On ne peut pas être ami d'Allah pendant tout un mois et se situer parmi ses farouches ennemis aussitôt ce mois terminé. Je m'adresse à ceux qui ont déjà oublié les mosquées par la fin du Ramadan. Je m'adresse à ceux qui ont déjà oublié les prières de vendredi au meilleur moment par la fin du Ramadan. Je m'adresse à ceux qui lisaient le Coran sans arrêt, avec abnégation, avec courage, avec détermination et méditation. Ceux-ci ont déjà rangé le Coran dans leur tiroir, dans leur bibliothèque. Le Coran va désormais prendre de la poussière dans leur bibliothèque
sur leurs tablettes, car le ramadan est terminé. Avons-nous compris comme ça le ramadan? Avons-nous compris comme ça ce que doit être notre relation avec notre Seigneur? C'est nous qui avons besoin de notre Seigneur et non le contraire. Si nous quittons Allah, nous partirons chez qui? Si nous nous éloignons d'Allah, nous nous rapprocherons de qui? Si nous perdons l'estime d'Allah, quel va être notre objectif dans la vie? Qui peut se substituer à Allah pour nous? Nous avons tout intérêt à rester dans la proximité d'Allah. Et le Ramadan fut ce moment charnière pour nous. Ceux et celles d'entre nous qui veulent comprendre si leurs adorations pendant le Ramadan étaient un succès, le prophète d'Allah, le messager d'Allah, a eu cette métaphore extraordinaire pour faciliter la compréhension de chaque personne sur ce que fut le résultat de ses œuvres pendant le Ramadan. Quelqu'un qui, après la fin du Ramadan, s'est vu se maintenir sur le droit chemin. Quelqu'un qui, après la fin du Ramadan, s'est vu se renforcer dans l'adoration de son Seigneur. Sans aucun doute, quelqu'un qui, au terme du Ramadan, a vu que son éloignement du mal ne fait que se confirmer. Sans aucun doute, il s'agit là des signes les plus tangibles que son Ramadan fut un excellent succès. Car le Ramadan nous a été donné pour ça. Faire un nouveau départ, ouvrir une nouvelle page, se réconcilier avec notre Seigneur. Comment pouvons-nous bénéficier d'une telle position et du jour au lendemain de nous voir perdre toutes ces positions? Le maintien de chaque fidèle sur la bonne voie après le Ramadan, dans la constance de l'adoration de son Seigneur après le Ramadan, cela est la preuve la plus claire que son Ramadan fut un succès auprès d'Allah. Qu'Allah fasse que notre Ramadan soit pour nous un succès auprès d'Allah. Car nous nous sommes engagés dans son adoration sans limite. Nous nous sommes engagés dans son adoration comme il nous l'a recommandé. Un devoir existentiel. Un devoir qui va au-delà des périodes. Un devoir qui va au-delà des opportunités, des moments favorables. Car il s'agit d'un devoir lié à notre existence. Tant que nous vivrons, nous aurons l'obligation d'adorer notre Seigneur jusqu'à l'extinction de notre âme. En balma l'islamou, ni mromi mba fe ka don ka fo sungolo mi ni ala ya ke anyana anye bara nyuma munun ka kono anye bato munun ka kono sigata la amnena ni mromi mba fe ka don gele ya shitala ala ka chide nya don jogo fo ka nogo bola ka je pas ko mi nono kene ko be kelengelengi yere la je dron itme chomi ka ko sungalo nye sungalo done ikara chomena sungalo bana yali sungalo ye sungalo kelli hala mi ngono isawati roka awo sigatala sungalo temene baro mungara ala yamne ai ka ko sungalo nye nere ba do flero kuntene la ni ala tu mene nyagoro ne se kan ngoro ta ka fle malobolo kada kan nyebe nga keta ni nga fotala nga sungalo done ne warangala nyini ni fede nga sungalo bana dron ne tumbe mina ala kota bamununa
ne kɔni presera sunkalo ma de ka se k'a bɛɛ la o tigilamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ olu donna sunkalo kɔnɔ olu bɔra sunkalo kɔnɔ olu ma foyi sɔrɔ sunkalo la. Voilà les résultats négatifs du Ramadan. Sunkalo baara ma ɲɛ tamasere wɛrɛ t'a la dɛ bɛɛ k'i yɛrɛ kun lajɛ wa bɛɛ fana ka ɲɔgɔn lajɛ wa Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la. Mɔgɔ min y'i yɛrɛ dilan sunkalo kɔnɔ ka sabati o dilanni ka sunkalo kɔfɛ mɔgɔ min y'i dusukun kala Ala la sunkalo kɔnɔ ka sabati dusukun kalalen Ala la sunkalo kɔfɛ baara minɛna baara ɲɛna mais sunkalo banna mɔgɔ min ka Ala ko banna sunkalo banna mɔgɔ min ka Ala ko dɔgɔyara sunkalo banna Ala batoli bɔra mɔgɔ min ka priorité kɔnɔ sunkalo banna mɔgɔ min ni setanɛ ka teriya a barika bonyana bi ka tɛmɛ kunun kan siga t'a la o tigilamɔgɔw donna sunkalo kɔnɔ olu bɔra sunkalo kɔnɔ les mains vides qu'Allah nous préserve de cela. An balima alisilamɛw sunkalo kɛra kalo de an kelen kelen bɛɛ misali kun bɛ komi sɛnɛkɛla b'a ka foro la sɛnɛkɛla b'a ka foro la a y'a ka foro labɛn k'a sɛbɛkɔrɔ dilan ka d'a kan a y'a dɔn k'a fɔ ko danni wagati sera a ye foro labɛn min kɛ a nana ka na danni kɛ danni kɛlen kɔrɔ kɔfɛ sɛnɛkɛla bɛ sigi ka mun makɔnɔ sɛnɛkɛla b'i sigi de k'a ka ɲɔ lakari n'a bɛ fɔ o ma ko récolte sɛnɛkɛla b'i sigi k'o de makɔnɔ wa silamɛw an tun bɛ foro de la silamɛw an ye foro labɛn silamɛw an ye danni kɛ an ma tɔ si to danni na awa silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɔ lakari wagati an donn'o de kɔnɔ fo ka taa se sunkalo wɛrɛ ma yali danni kɔfɛ sɛnɛkɛla jumɛn b'a ka i kɔ don a ka foro la danni kɔfɛ sɛnɛkɛla jumɛn b'a ka foro don i kɔ don a ka foro la k'a ka foro lafili ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye a kelen kɔrɔ kɔfɛ ka danni kɛ n'i ye diɲɛ sɛnɛkɛla bɛɛ wuli ka jɔ i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ sɛnɛkɛlaw cɛ la ka d'a kan sɛnɛkɛla dusukun tɛ kala a ka foro la fo n'a ye danni kɛ tuma min na ka da mun kan a ye sɛgɛn kɛ ka fɛn min kɛ a b'i sigi sɛgɛn in a tɔnɔ o dundon k'o makɔnɔ wa silamɛw Ala batolaw ka ɲɛnamaya filɛ nin ye nin de kama Ala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mon messager, adore ton Seigneur, reste constant dans l'adoration de ton Seigneur jusqu'à l'extinction de ton âme. Nga jonge, nga chide Muhammadu, sabati mbatolika, dume mbatolika, fokata fo konimi nine ala ya doila, nini samakabila kumamina mbatoli bejo odela. Chacun de nous fut pendant le Ramadan à l'exemple du cultivateur. Nous avons labouré nos champs, nous avons sémé les semences et nous n'attendons maintenant que la récolte. Pourrions-nous abandonner nos champs, nos semences? Pouvons-nous abandonner nos semences? Pouvons-nous abandonner nos champs après tant d'efforts, après tant de sacrifices? Car les veilles de nuit pendant le Ramadan, la multiplication des bonnes œuvres pendant le Ramadan, c'est exactement les efforts du cultivateur dans son champ. Il est en droit d'attendre la récolte. Ce n'est pas en ce moment qu'il abandonne son champ. Chers croyants, j'espère que vous serez au rendez-vous de la récolte. Qu'Allah fasse que la récolte soit sur notre chemin. Ce jour-là, notre récolte sera faite dans le paradis. Qu'Allah nous le facilite. Qu'Allah nous maintienne sur la bonne voie dans laquelle nous étions pendant le Ramadan, après le Ramadan. Qu'Allah nous maintienne sur la bonne voie. Qu'Allah nous maintienne sur la bonne trajectoire. Qu'Allah nous évite de tomber dans les bras du Satan. Car le Satan est le pire ennemi de l'homme. Qu'Allah nous épargne des méfaits du Satan. Qu'Allah accepte nos adorations. Qu'Allah accepte nos actes de dévotion pendant le Ramadan. Qu'Allah
accepte l'ensemble de nos prières pendant le Ramadan. Qu'Allah nous donne la chance de voir notre Ramadan récompensé par le paradis. Qu'Allah nous inscrive sur la liste des entrants dans le paradis. Qu'Allah nous éloigne de ceux qui sont inscrits sur la liste de l'enfer pendant ces Ramadans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.